آرام شي آرام شي آرام हमारी दरसगाह करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला शहादतों का रास्ता करबला करबला बरशान मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो तैबूज कुरान के सूरत नाम दिस कुछ तैयार माशाअल्लाह من آیه میخونم شما ادامه بدید باشه bu tar ayet tempat paranim brokum bu tar ayet tempat Bismillahirrahmanirrahim وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Çağışın وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والصائمون الصائمون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطاف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ما شاء الله Quran çuvas ayet Mobile smaşa Tas kula yubala po suhur tujut tisha paran
तो शुगर सारी लाइवस पे है कुछ खुल है तो हम से कुरान छु सुकुलयु सूरह नूह शाबाश Tulawat dalam surah ayat nomor 8 Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inni da'awtuhum jahara. ثم إني أعلنت لهم وأعلنت لهم إسرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما شاء الله. Oktayımız Ege'den saval verdiğimiz en parça kılıçların. İnsan ila firavuna innehu taga. Hadi bakalım. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلا أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأراه آية ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فإذا كفر فآوى إن الإنسان لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fatirus semavati vel ard. Ja'ilal malaikati rusulan uli ajnab hatim mansa wa sulasa wa ruba'a. ببخشید میشه بگی دوباره بخیر. شاید کوشش کنید. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fatiris semavati vel arz. Ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mansa wa sulasa wa ruba'a. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله الناس فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز मासूमा गवाह छु यसान तय अख पैगाम दो ये बूझ बिस्मिल्लाह من به همه پدر و مادر به همه مردم به همه معلمان میگمشون به بچه ها قرآن یاد بدید تا حافظ کل قرآن بشن. پدر و مادر باید برای بچه ها خیلی کمک بکنن که حافظ کل قرآن بشن. قرآنی که خیلی سخته ولی زودم حفظ میشه. माशाअल्लाह फरमाना बचस तमाम खुसूसन मालिन माजन असातिजन मालूमिनन गुजारिश करान कि पन्न बच्चन हेचनु कुरान और कुरान छु आसान थी कि मगर तुमस मेहनत मालिस माजिस मेहनत यह सचु बहरहाल बशक कशुर करा मफहूम यह यानी रंग अगर तो यमन बच्चन कुरान हेचनु
شکر ممنونم خیلی خیلی وان بس سٹھا تہذ شکر گزار أم سند سلامتی خٲطرٕ أم سند مٲلِس ماجہِ سلامتی خٲطرٕ پَرو بحضور امام زمان علیہ السلام بلند صلوات أمس قسم جنتی کس أمس غلامس کرو سوال معصومہ الحمدللہ سخاب سے قرآن أمي مزید کیا سے قرآن اس مطلب يعني چون ارادہ کیا ہے بقرا عرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کران یس قرآن پڑھ کم خاطر مرضات خدا حاصل کرنے خاطر وتفقها في الدين دين سمجھن خاطر پڑھ آتیہ من الأجر أمس کیا یہ اجر دن جناب رسول اللہ أمس یہ تمام یہ فرشتہ پروردگار جلیل اجر کرے عطا یہ تمام انبیاء اجر کرے عطا یہ تمام رسول اجر کرے عطا کہ أمس کاری قرآن اس کے اجر عطا کرنا اللهم صل على محمد وآل محمد واجب معصومہ جی سوال آیا معصومہ جی ستاو کا صرف حفظہ سے محدود کہ انشاءاللہ سکارک تفقو قرآن سورة التدبر إن شاء الله. نعم مشون كاشر يوانيو تسامش كيها. कुछ बच्चे हाँ कराना याद माशाअल्लाह माशाअल्लाह तमाम से दवांजिस के बच्चे से ऐसा एक हाफिज बनूं वो हिस्सा वक्त पानी लाकर बाइच Şu fakir sani komşuları, şu fakir aşı, hepsi Somali Tubadi katır, belki sani katır. Ölçüm ülkemiz ortalığı yıkanar. Var Muhammed ve Ali Muhammed salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Muhammed ve Ali Muhammed salavat. Var Muhammed ve Ali Muhammed salavat. Muhammad Yes.